जय जगन्नाथ हर हर शंभु आपण स्वागत करुच्ची आम चैनल डिवाइन टॉक ऑडियो को। आज आम आलोचना करबा दुर्गाष्टमी व्रत बा महाअष्टमी व्रत विषय रे सब कथा। दुर्गाष्टमी व्रत यह आम एक हिंदू पर्व माँकर विशेष करी पूजा अर्चना कर जाए। आम ओडिशा रे साधारणतः नवरात्रि पूजा अपेक्षा दुर्गाष्टमी व्रत अधिक महत्व रखि थाए। चलंतु एबे जानिबा दुर्गाष्टमी व्रत काहेकि पालन करा जाए। आमे तो जानी माँ दुर्गा होउचंती प्रभु जगन्नाथंकर सहित एक ओ अभिन्न माने से दुई जन एक ओ अभिन्न माने भाई भौणी। तेणु जेपरी भगवानकर एकादशी तिथि प्रिय शिव भगवानकर चतुर्दशी तिथि प्रिय सेहीपरि माँ दुर्गांकर प्रिय तिथि होउचंती अष्टमी तिथि। सेथिबाई शाक्त उपासक माने सर्वदा अष्टमी तिथि को पालन करिथांती। एही अष्टमी तिथिर महत्व सेइथिपाई बहुत अधिक। जेतेबेले चैत्र नवरात्रि चली थाए किंबा चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि और शारदीय नवरात्रि माने एही आश्विन मासर शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को महाअष्टमी भाव में विवेचना करा जाए। एही दुईटी रे माँकर विशेष पूजार्चना करा जाए। जेपरि बड़ एकादशी अछि सेहीपरि आउ महाशिवरात्रि अच्छी जमती चतुर्दशी गुड़ा को कृष्ण पक्षर चतुर्दशी गुड़ा को शिवरात्रि कह जाए आउ माने छोट शिवरात्रि कह जाए आउ महान चतुर्दशी फाल्गुन मासर सेटा को महाशिवरात्रि कह जाए। सेहीपरि एही चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी व आश्विन शुक्ल पक्ष अष्टमी को महाअष्टमी बोली कह जाए। एही महाअष्टमी व्रत आमे परिवार मंगल कामना करी समस्ते करिथांती। देखंतु एटा भाई मानक पई भी भल भाई दिवस मध्य ए दिन होइथाय तार कथा आमे परे आलोचना करिबा। एबे आमे आलोचना करिबा दुर्गाष्टमी व्रत काहेकि दुर्गा मांकर एटा बहुत प्रिय। एही दिन एक्चुअली परंपरा अनुसार प्रति हिंदू गृह रे दुर्गा पूजा 10 दिन धरी पालन करबा कथा किंतु दुर्गा मंडप रे यह षष्ठी दिवस ठारू 5 दिन पालन हुए। देखंतु जदि आमे नवरात्र पूजा करि पारु नाहंती माने ओडिसा रे प्रायतः नवरात्रि पूजा हुए नाही 16 दिनात्मक पूजा हुए। से 16 दिनात्मक पूजा मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी पर्यंत हुए। महाअष्टमी होची तार शेष दिन आउ नवमी दिन पारण करा जाए। एही मूलाष्टमी दिन माँ आसी बेलगछ मूल अवस्थान करते बोली विश्वास अच्छी। तेणु 1600 उपचार रे माँकर एही मूलाष्टमी ठारू महाअष्टमी पर्यंत सबू चली थाए। सबू देवी पीठ शाक्त पीठ मानकरे मध्य ए सब कुछ हुए किंतु आम जनराली लोक माने महाअष्टमी व्रत को ही अधिक पालन करिथांती। एही दिन एही महाअष्टमी व्रत को माने दासरा बोली मध्य कहा जाए। यह को छोट दशहरा हिसाब रे मध्य पालन करा जाए कारण एही दिन देखंतु सबु गाँ घर रे मैक्सिमम दशहरा अपेक्षा अष्टमी तिथि रे बेसी पूजार्चना करा जाए। तार मध्य कारण अछि। भारतर अनेक स्थान रे एही दिन लोक माने उपवास करती सुंदर पोशाक पिंधि एकत्रित होई से माने नृत्य गान ए सब करती। देवींकर अस्त्र सब एही दिन पूजा करा जाउथिबारु एही दिवस को अस्त्र पूजा दिवस मध्य कहा जाए। एही अष्टमी तिथि रे ही अस्त्र गुडा को पूजा होउथिला पूर्वरु माने एबे मध्य मांकर जहा अस्त्र अछि एही दिन पूजा हुए। तेणु यह सब को अस्त्र पूजा दिवस बोली कह जाए। अनेक स्थान रे अस्त्र व्यवहार करी मार्शल कला प्रदर्शन करथिबारु एही दिवस को वीर अष्टमी मध्य कह जाए। तापरे आमे एबे देखिबा काहेकि होउची नवरात्र बा दुर्गा पूजा उत्सवर अष्टमी दिनरी दुर्गाष्टमी बा दुर्गा अष्टमी भाव परिचित। यह को महाअष्टमी मध्य कह जाए महाअष्टमी कह जाए। एही दिनटी हिंदू मानकर पवित्र दिवस। हिंदू कैलेंडर अनुसार आश्विन मास शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि रे एही दिवस पालन करा जाए। केतक स्थान रे विश्वास करा जाए जे माँ दुर्गांकर कपाळरू देवी चामुंडा एही दिवस रे जात होई महिषासुरर 3 साथी चंड मुंड और रक्तबीज असुर को मारिथिले। 64 जगिनी और अष्टशक्ति बा अष्टमातृका अष्टमातृका होची माँ देवींकर देवी दुर्गांकर भयानक रूप पूजा मध्य एही दिन करा जाए। भारतर विभिन्न स्थान रे अष्टशक्तिंकर विभिन्न रकम वर्णना पूजा करा जाए किंतु समस्ते शक्तिंकर अवतार रूपे मान्यता पाइथांती कारण समस्ते शक्तिंकर शरीर रु ही जात। तेणु एही नवरात्र समय रे शक्ति उपासनार महान परंपरा रही आसीची। एही दिन माँकर शरीर रु जात होइतिबा अष्टशक्ति गुडकर नाम होची ब्राह्मणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बराही
ନରସିଂହୀ, ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଓ ଚାମୁଣ୍ଡା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମହାଷ୍ଟମୀ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିଟି ମାନେ ମାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ହିଁ ସେ ଏହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତ କରିଥିଲେ ସଂସାରର ଦୁଃଖ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କିପରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣ ଘରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ଯଦି ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଆପଣ ସବୁ ଭୋଗ ଥାଳି ଏସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିବେ। ତାପରେ ମାଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ି, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୁର ଓ ଲୁଗା ଲାଗି କରାଯାଏ। ତାପରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଘରେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପରେ ହିଁ ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। କିଛି ଲୋକ ଏକବାର ଅନ୍ନ ସେବନ କରି ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି, ମାନେ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ନହେଲେ ଅରୁଆ ଅନ୍ନ ସେବନ କରିକି ଏକବାର ସେବନ କରିକି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ସମ୍ମାନ ଦେବା ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। 5ରୁ 7 ଜଣ କୁମାରୀ ଝିଅକୁ ଘରକୁ ଡାକି ସମ୍ମାନ କରାଯାଏ। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ପୃଥିବୀରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି ମନା କରାଯାଏ। ସେହି ଝିଅମାନେ ଆସିଲେ ଘର ଭିତରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଏ ଓ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଳତୀ ଓ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମିଠା ଓ ଉପହାର ଦେଇ ଅପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୁମାରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କୁମାରୀ ପୂଜା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେହିଦିନ ସବୁ କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାଙ୍କର ଅବତାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରି ସମ୍ମାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ସାଧ୍ୟ ମତେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ। ଯାହା ବି କିଛି କରିକି କଲେ ମା ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ହିଁ ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ନବରାତ୍ରି ଯେଉଁମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନବରାତ୍ରି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲେ ଏହି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ହେଉଛି ବହୁତ ଖାସ୍। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀର ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ମା ମହାଗୌରୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ କିଛି ନିୟମର ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ନିୟମ ଅଛି, ନହେଲେ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ଯଦି ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପାଠରେ ସାମାନ୍ୟ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ହୁଏ, ତେବେ ବାକି ଦିନର ଆରାଧନା ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନ କିଛି କଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜାର ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଓ ସେ କଥା। ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ତ ପରେ କହିବି, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କିପରି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋମ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ହୋମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ହୋମ ବିନା ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା ପୁରା ବୋଲି ମାନାଯାଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ହୋମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ପୂଜା କରିଦେବେ, ନହେଲେ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ ଉପବାସ କରିଦେବେ, ଆଉ କାହାକୁ କହିଦେବେ ଯାଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଦେବେ, କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ବି ତ ହୋମ ହେବ ନା। ଏହି ଦିନ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱରୂପ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ପୂଜା ଓ ଆରାଧନା କରାଯାଏ। ମହାଷ୍ଟମୀରେ ସନ୍ଧି ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପୂଜା ଅଷ୍ଟମୀ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଶେଷ 24 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ନବମୀ ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରଥମ 24 ମିନିଟ୍ରେ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧି କାଳର ସମୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଏବଂ ହୋମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଇଠି ନବରାତ୍ରିର ଅଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମୀ ଯଦି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବା ଶୁଭ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭୁଲରେ ବି ଅଧିକ ସମୟ ଯାଇ ଶୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୂଜା ପାଇଁ ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ। ଏହି ଦିନ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଏ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଗଲେ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଘରେ ଦୁର୍ଗା ଚାଳିଶା କିମ୍ବା କିଛି ପାଠ କରିପାରିବେ, ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ସନ୍ଧିକାଳ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି, 108 ଦୀପ ଜଳାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ନହେଲେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସନ୍ଧି କାଳରେ ହିଁ ଦୀପ ଜଳାଇବା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା ପରେ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କଲେ ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। କୌଣସି ବି ପୂଜା କଲେ ଆପଣ ଦିନରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦିନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ହୋମ ବିନା ପୂଜା କରିବାରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋମ ବିନା ନବରାତ୍ରିର ପୂଜା ଅଧୁରା ଗଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଆହୁତିର ସାମଗ୍ରୀ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେପରି ବାହାରକୁ ନ ଯିବ, ଯଦି ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏହି ଦିନ ଚାଳିଶା ମନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରିବା ମଝିରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ସହିତ କଥା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୂଜାର ଫଳ ମିଳିନଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମାତାଙ୍କ ଚୌକିର ସମାପନ ବି ପୁରା ବିଧିର ସହିତ କରିବା ଉଚିତ।
जदि आपण अष्टमी व्रत रखुछंती ताहाले नवमी दिन कन्या पूजन पूर्वरु किछि भी खांतु नाही। कन्या पूजन से विदा करबा पर ही पूरा विधिर सह व्रतर पारण करबा उचित। देखंतु आपण जदि पूरा काष्ठा व्रत रखुछंती एपरि करिवे, जदि न रखि पारुछंती आपण मंदिरर भोग भी खाई परिबे। किछि लोक अष्टमी दिन राति 12टारू ही व्रतर पारण कर दियंती, किंतु भूल रे एपरि करंतु नाही। नवमी दिन सकाळ पूरा विधि मुताबक व्रत समाप्त करंतु। जदि आपण नले मंदिर रे जाई पूजा करि परिबे। एही दिन दुर्गा सप्तशती पाठ करिबा परे होम करंतु एवं कन्या मानकु भोजन कराय परे एहार समापन करंतु। नवमी दिन लाउ खाइबार विधि रहिछि। जदि नवमी गुरुवार रे पडुछि एही दिन कदली और क्षीर सेवन भी करबा उचित नुहे। नवरात्रि समय रे तुलसी गछ पाख अंधार रखिबा उचित नुहे। अष्टमी दिन तुलसी मूल 9टी दीप जलाई यार परिक्रमा करबा उचित। यह द्वारा घर और परिवार सुख समृद्धि आसताए। अष्टमी दिन नील एवं कला रंगर वस्त्र पिंधिबा ठारू दूरे रुहंतु। एही दिन हलदिया और लाल रंगर वस्त्र पिंधिबा शुभ होइथाए। हाँ, आउ जदि अष्टमी दिन आपण घरे पूजा कर भूल रे भी नड़िया भोग लगाइबा उचित नुहे, कारण नड़िया होचे मनुष्यर मुंड सदृश। कहीं ना जितेबाला नरबली प्रथा प्रचलित थिला सेही समय रे नरबली को हटे दिए जाई नड़िया को भंगा जाउथला। जदि आपण मंदिर रे करूचंती, जदि आपण मंदिर रे भोग लगाउचंती आपण नड़िया नै के भोग लगे परिबे। आउ संधि समय रे आपण ठाकुर को जेमिति भी पूजा अर्चना करिवे ओ जदि किछि न करि पारुचंती ठाकुरंकर नाम जप करिकि रहिबे। आ पिलांको समस्त को निज पाखरे रखिबाको चेष्टा करिवे। आपनको जदि एही तथ्य भल लागिला निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे।